Ako si Mylene Pabayo-Chi, isa sa mga pioneers sa ABS-CBN Northern Mindanao. Isip newscaster sa TV Patrol. Nagsilbi usab ako isip anchor sa ilang mga news and current affairs programs nakit na sa ANC Regional News. Ug nag-host usab ako sa nagkalain-lain ng mga TV specials. Gawas ni Ana, nahimo akong news chief sa ulaing akong 2 ka tuig sa ABS-CBN. Nagpasalamat ako sa atong mga viewers na mitutok sa atong mga programa sukad pa sa sinugdanan. Salamat usab ako sa ABS-CBN sa pagsalig nga gihatag kanako. Salamaton usab ako sa atong kanhi na manager na si TF Alexander Martinez nga misalig kanako sa iyang kanunay nga suporta kanako. Dari sa tanan, mapasalamaton ako sa akong mga kauban sa ABS-CBN. Kita nagkuyog sa tanang challenges, sa mga kasakit, mga stress, katawa, kalipay, tanan-tanan na. O bisan usang adlaw, bisan oras ang call time, tungagyod kay all for the love of our job, all for the love of ABS-CBN. Exciting and fulfilling every day ang akong trabaho sa ABS-CBN. Sa ikan sa aming kasing-kasing, daghan salamat ABS-CBN. Hello, ako si Katrina Neri. I worked for ABS-CBN for 7 years and I started in 1995. So I was one of the pioneers of ABS-CBN Cagayan de Oro in 1995 sa TV Patrol. I was 18 years old when I started. Third year college pa ko sa Xavier University. So I did TV Patrol. I was one of the TV news anchors. I also did reporting for Star News, and I also did anchoring of the Sari Manok channel, which is now known as ANC, or the ABS-CBN News channel. I really enjoyed my stay with ABS-CBN. I was there for 7 years. I learned so much. I learned to be more mature since I was very young. I was 18 when I started. Things that I've learned is, number one, I learned to be more mature. I learned to be more outgoing because I was very shy. And I learned more about journalism, like writing, reporting, and I really enjoyed my stay because I was able to meet a lot of people from all walks of life, and I just, it was a very good experience para sa ako. And up until now, I consider my work with ABS as one of the best jobs I've had in my life. Sa bawat hindi na inyong ibinigay, sa bawat luhang ating pinagsaluhan, sa bawat tagumpay na ating ipinagdiwang, sa bawat paghihirap na ating nalampasan, sa bawat suportang natanggap, sa bawat sakripisyong inialay, sa bawat yakap na inyong ipinadala, sa bawat tulong na inyong ipinagkaloob, sa bawat pag-asang di binitawan, sa bawat dasal na hiniling, sa bawat taon na tayo'y nagsama, walang katapusan ang aming pagpapasalamat sa inyong mga natatanging kwento. Hanggang sa susunod na kabanata, tayo'y muling magkikita. Maraming salamat, mga kapamilya. Dito sa GKTV.